Mercedes-Benz Classic соли барориш 98 дӯстони азиз. Мани намуди бернаи мошин. Ана ойнаҳои сиёҳшиша бунаст. Мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, мен инҷа CD плеер норад, сентр замок, пробегаш 347 000 километр пробег. мани аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонавӣ киштагӣ боз мен инҷа люкам дорад. дӯстони азиз, мани ҳолати салони қафои мошин мана мотор 1.8 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? газгирӣ расходаш 10 та газгирӣ 85-90 километр мегардад. гусосия мани ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 737 600. Opel Hatchback соли барориш 95 дӯстони азиз. мани мотор 1.6 простой гусосиян газ бензина. расход чӣ қадар газгирӣ? 100 та мегардад. 10 та расходаш 10 та газгирӣ 100 километр мегардад. яъни намуди бернаи мошин дӯстони азиз. хай ҳозир шумо аз дохили салонам маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика ва инҷа CD плеер норад. пробегаш 285 000 километр дӯстон. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. мани ҳолати салони қафои мошин аввали сидениҳо манахи рӯйкашҳои замонавӣ кишидагӣ. нархи мошин 28 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 745 745 1452. 1452. мана Mercedes-Benz очки соли барориш 96 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин мана намуди бернаи мошин комплектасияш авангард будааст. авангард мани намуд аз қафои мошин дӯстони азиз. мани қафошанда задни камераам дорад. мана ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон мана чӣ хеле ки дида истодед. сидениҳош лифт будааст. 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер норад. 2 та сидениҳои пеш обогрев ва инҷа сентр замок, монитор. пробегаш 272 000 километр дӯстони азиз. мекани мани ҳолати салони мошин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин, газаш евро 4. расход чӣ қадар? расходаш 10 та газгирӣ 75 километр мегардад дӯстони азиз. трасса боз зиёдтар то 80. нархи мошин 47 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 725 15 19. некси соли барориш 95 дӯстони азиз. мани намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодед.
من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، коробкаш механика. من اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 272,000 کیلومتر. باز من اینجا منیتورم دارد دوستان عزیز. من این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن کفای ماشین. من این عبالی سیدینی ها من خیلی روی کشاک کشتم آمدگی. موتور 1.6 سوزشواریش گاز بنزین. راسخود چقدر گاز کده؟ راسخودش 10 تا گاز کده 90 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین. یادآور میشیم سنجی تکنیکیش 7 ماه موندگی. نرخ ماشین 23,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 93 953 01 10. Hyundai Avante سال براریش 2012 دوستان عزیز. ماشین وگانی می باشد. من این نمودی بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر замок، من آینه چاش کناپشنی، коробкаш автомат. من اینجا سی دی پلیر دارد. همه نواراتاش هست دوستان عزیز. 2 تا سی دی پیشه بگرفت. من این حالت سالن ماشین سی دی نیاش کاج نمی باشد. من این حالت سالن کفای ماشین. پرابیگش 156,000 کیلومتر دوستان عزیز. موتور 1.6 سی دی آی سوزشواریش بنزین. راسخودش 7 لیتر به 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. من این حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 90,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 710 62 22 92 970 40 30. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.